3 TV gadba ne woto wende ti wakat le tawa ti na pa taba zin son e kene ton son ngi bon ti werso ati pour di fangil kapé barka mama nana yam le ke ton goma ro pon kane ne woto wende ba tienam tiam son da ton ne ki ba werso wakat lo wakat budfa buto bala benar buguma yam na lizina ne ton duna yam chef de des politique en ko 3 TV la wat FM asida pour sa barka pipi gom ton nagara ke ton goma ro pon kane erinyeme ti Burkina Kane ni ray mi labo kin ta yasi to bonne ta olu Matiasa Gambu bamya bala sita wa neda wayi gom beda ti waton ta yas ba la yas kalo repori me ti bala sita wa ramba obi kamen na mana seka na yile nsuk tinga to dam ye ya boy wa mane to kin ta yasa olu Matiasa Gambu parce que wana mana ti uso wakatinga risa to mi kamen ti kamen bezini ngata raton sirtaba so ko ngise ya yala binya konti pa ton be tingning pour moi yam ti aba ya tinga banet ha man ti kazimsi bato na king to nyoka saba o sira me ta ro da banga fana ti ninga zininga ta ro da bang buninga hamana to king to nyoko la yon nyokora ka tu so ezanga hane bale citoyen la binya ti bang bana ti tigmtaba mouvement to me to bon bam ti so le Burkina bam zinde zinga pour yeti ya buri yelo to sewa kasirade ti bale citoyen me la taktam tak wa antera zinbene ti wakati ni ti kawazimena na parce que nyeme ti nugu wanze kame ti papta wazindi ti nalibe wazu wotenga fa kwa taso mama nana yami buning to zin benoa madi wala le 6 septembre rade on wa antera zinbeno yamti ton tout montara masiru giro bamzin na bene la karuk ban bamzugu ti papta wa antike rien yamme ala zawar bala yam cinganti yama masiru giro ya koy bo la brikan to ya boy wa antera zindi ti papta bana wati zindi pusa baraka ti ya wa nyam han wiliga sambiga masiru giro han wanto nampam juloera han kin tiksi kanga mana ya sida edfa tuntaba tondere taba bala ton kapam ki bada pipi bala ni don wambo ma ariya mam sambiga la un pam samporat mam ya so bale ngbo ki bo ya yikane ka sidi ya mam le ki Facebook wala mam nyeb mouvement mono ko ya han zekne sidu gudi ti ya masiru giro totone tudum titon me zekar karga tonne taba fanzi da bene ara ne yunga ya sida ti nyambul game ti han tune olo Matias Kambu yasra to blaka me hambi zila ninga tune gwama han yisi radio yemri jugo le pa he Facebook an ning wam no han yisi ko he bene l'année fin amasuru giru ninga la ham pazimsa bala mam heyete pazimsa a kienga wa han wiligan chef confé sur la alere un tobe bam mehembe sula yemre to bonti front patriotique bala o sera ham bébé ta pista la zakam bébé la yimi tun na un jehe tum la ya tutula ninga ya yin tan siga mobile wa han wiliga bala ya ara yon bitri TV un tour président d'Amiba ya han le pabra mahabara shoka mea amasuru guro ya abira la mam data to tose ni ban paba masuru guro wa amasuru guro bira la mam data bank tenkanga bala tiboy muhaye la me tinir zakam da handumfu han ga masuru guro yuma men han tato tula ninga wan patenti ne twembe kanda tindika dugun sisai ba mo yoro waki titi ya totula ninga masuru guro yuma han tato tula ninga wa patenti 20 kayu andugun na sisai la mo yera men ne zakam da handumfu ni be hey yibon wa be wa ya tiyam yetimuma souvent le Burkina Faso le Burkina wa neba ya kabam ya anantum yamba bala kanyam shole ko do ne sida ya anantum yambene ral woto ne akajema wa ratinga wa ningla ninga bala ka pipi tum la woto ne edin anoran taban sobla woto ne yeli munikam
me ental sekni ki ba kitba ti ne kengbe un tour en mané sanga elenye front patriotique lugulare cardinal Paul Junguna abahan leben le yiki han leben le bouré han leben le kengbe ran wilgamenti ya ne ba show men tenkanga bala un show jugu un tomde bam handate bum laninga ma ham tour man mam dabe me yida bala yelna han wam pabar mam sambiga tarik tenga mikam ti wakanga mikam ti tengan banda mame bamme ya habeo ti bamme ya hengeton wa le nyam je hengeton le sinna wurgam ti yam mi tirbi bi ya nimbo a majuro guro tura ma banya tura zinye be ya shida tojra la tura man pa abigra menga masuru guro bigra le mam data mbang tenkanga ton data me wuri president Damiba dan top man shuguri la yikin yasi tinyo wallahi mimti an neba to biyati ba me shonda MPC na nyo kanab shongri nyo ya tingwa wati man shuguri ti sababu akabe bilfie sabab shonga han kabe bilfa sabab wingme akabe bilfie ge hinyo pokwa ya mam twin mam menga yetame sibra ratun kwema shiru guru amasuru guru nyura twin yibene zinga me juna pour un kama sur le guro yorme twin yibene ta nafa ni Burkina Faso ya aya bugwa hanka hana liben le se tenga le bonjour pala on pas jour ko ning min ton jine runda wotone on kamir na man totola ninga on pam yelatima lama una kwema sur le guro la fe una barka vi man kwen nguna pasaroro nguna kenga pelaga la tiyime la bah moninga mora tibala kabur ka aka watu ngomda bayirele aka watu ngomda zakiyele ya Burkina Faso na pam la fi wa yele la watu ngomda aha watu mbira nirbene tikasa kan soba commissariat beme gendarmerie beme dal nan ko same ti ni president bala mtawoto tengaram todam nan khaluqi le yon la mam yela yon le kapipier ya mimti yela yitara ta dare mini da ma tisga aye vers un bureau arba donc ton da gurul la me ti ba mi na zek la kwebe ne ni yer kanga jugu ti ham pare ham miti namba ne ba ya ganda sem woto tobna yikdi un tobne woto abna junu gatenga woto kanam shongori association na man doa yana kam fane to ko azagal beka mamtina mtihin shomun dike ya yam bu totore hanka winta toni toranari nyeba ka winta ba le ton dikan tomon dikan la taba a jatenga a hana ye woto a wallahi a tun sur kanome ni yel kanga burbata la una kwema shiro guro lafi inshallah hatan wate tidlepam tabka timam hamminin kanga sob han ya totoa halba bi obanan tune yorme a han yona mo la ninga wa karanda la singri katra ju kanga point la sing more ya ne sing mora har yum kateka dan ton mandala doara una ba hanyi lafi una yalga nyoro ta togo jibninga Burkina Faso ya Burkina Faso ziba. Alors Bernard Bouma rien menti ya wa mama yela kapipila otone yelba Boudahman Burkina Faso kane nye from patriotica bame tixga ne ba wanti keme dat sam tixga en yele nyeme yele monika me bame nenga wa yi tutuninga la aleti na me ya ti gouvernement nenge hampa bi ka kweti nampa wume il patsolun wum kwe zek bene la nyem ti mu so le Burkina me go pon ya watenga to dam la bam songole la Mohamed la wanti gum han ka pam kisbo wakat ninga atwa le wasida rampa wakati ninga gum ha pam kisbo ale bakda sita zili ha pam kisbo le bakda sita nyam gum ninga sita bale ton sograr menge he singam tiwa singa ne ayeli monikam la front patriotique ne ngwa
badara yẽ tʋlg n yɩ vẽenega tɩ yella sẽn maana tɩ ba kɩta ange gabriel kambu maana kaset bala yẽ taame yeelame yẽnda yiime n lipan bɩ maana wãna donc yẽ pa paam n ta pĩnd zĩiga zuge la yẽ n ta ne tʋʋma teeda yẽnda yã kom-biise sẽn kẽng tɩ b yeel bãmb tɩ b yeel yẽ tɩ yẽnda ne hakɩl tɩ ka n rat n wulumdum kom-biis n ta n for sẽn baood n kẽ pɔrtẽ tɩ b yɛɛlba yãmb pa tõe n kẽ ye yãmb maana n kẽ bɩ wa ne yãmb carte d'invitation bale fo sãn pa tar carte d'invitation fo ka kẽede sãn pa tar carte d'invitation pa kẽeda mosã tɩ be tɩ on s'en fout tõnd na n kẽeda tõnd tʋʋ ka be tɩ lebg takre takra pʋga tɩ yẽ yaa sẽn film ne la yaa sẽn get bala a ninge la internet zugo la kõ a kaseta tɩ nebã lagm n ges a yeelame tɩ bũmb ning wa n tɩ yaa yook n yɩɩda yẽ geta tẽnga n bãndãmba tɩ b yaa n get kom-biisã tɩ b maood taaba tɩ b sĩnda b yaool n boola yãmb tɩ yãmb wa tɩ tʋʋmd n be tɩ yãmb wa koglg tʋʋmda wala tɩ ra sãame la yãmb sã yã neb tɩ b maood n na n kẽ tɩ b yeelb tɩ b wa ne sebre da b yaool n kɩ tɩ pa kɩ sebre la forod n na n kẽ tɩ b yetɩ soaba yɩ tɩ yãmb yaa n gɩlame tɩ wã yãmb yaool n wa n na n sõng manega tʋʋmda yãmb pa yetɩ baa foe estad n wã yaa nebã yĩm estad wã nebã yeelame tɩ yaa bõe-yĩnga tɩ biiga tʋʋ tẽngã taoor soaba tɩ bãmba yĩnda tɩ n toɛɛla yaa rẽ yĩng n kɩt la bãmba yie non front patriotique pa tʋ tẽngã taoor soabo b kam yeli moniki yiibe yaa a pa tẽngã taoor soabo yaa a gomda fars ambassadɛɛrã yello tɩ fars ambassadɛɛr looge est ce yeelame tɩ damiba loole a sẽn na n maana marsa me fars ambassadɛɛrã n paka wa front patriotique meen bãmb me rat n tigme taaba n ges bãmb me sẽn na n gar taab nusẽ wã n tʋwa a pa tol n tʋ tẽngã taoor soab wa donc estad wã pa yet yaa tʋʋm n sɩnge n wogd n watẽ la n sɩng tɩ wogd n watẽ wã front patriotique sa poore neb me yɩ sẽn ning front de libération nationale n paama sõsg ne a germe bitunama tɩ be tɩ b sɩd yeelame tɩ b rogame na n tɩɩ bãmb bala ay teegr pa na zĩndi bale bãmb pa rɩk so yenda bãmb pa na n tɩɩ taabe yaa sɩd tɩ na pa paam front de libération nationale la rãmba tõnd me sẽn da be kõnsa tɩ ba kõ vẽeneme la yella n digd zĩig ninga a rẽndame tɩ tẽngã taoor tãmb kɩt tɩ b yãnse bale ned sã wã rɩk fo yʋʋr n tʋʋmde yɛla yaa yi soit yaa fo n tʋma b me taa fo raab bale fo tõe me n pa tʋma ye taa fo raabo tɩ fo pa tʋma la fo a maana neere la pa fo n tʋma ye la fo sãn mikame tɩ pa sõmbe tɩ fo pa kɩɩse la fo pa yɛla tara maane soit yaa fo n tʋma soit taa fo raabo gofnem kãngã pʋgẽ minig rẽmbe yaa minire tʋmd n taaga pag n paam marse n daa yẽesd zĩige pɩɩsdẽ minire tʋmd n taaga bõnda tʋm-tʋmda ministɛɛrã tʋm-tʋmda n dɩk minire yʋʋr n tɩ yel pagã yaa tɩ minir paalã n wa yeelame tɩ b yãna fo tʋʋma n kiis kõntra tɩ pagã yɩ n kuiis la a yãbd n seg minire tʋmd n taaga yembre a pẽt n taaga yembre soaka tɩ a bõe tɩ fo yãbda a tɩ minire sãama yẽ tʋʋma tɩ yã wã kẽ yel pagã yãbdame fo yãmb sãama a tʋʋma sãn tõe lebg n dɩka bilg bala mam me t'a sẽn yãbda sẽk sɩd a yõor bũmbu yẽ mim tɩ piisga a dabord a pa nana a paoog wã yaa tʋʋg tɩ b ayɛy tɩ pa yẽnda de la pagã yẽ yãbdame ye tɩ yãmb a zagl n yeele tɩ yãmb n yeele t'a yeel tɩ b bool pagã tɩ b modg n wa ne pagã sɩngame tɩ bõe tɩ fo yãbd la fo yɩ tɩ mam tʋʋma zĩige pagã yeele mam yãbda b yeela wa zagl wa yeela mam yaa tɩ yãmb yeelame tɩ mam bas tʋʋma d kiisem la n wa ne nebã ta mam pa yeta zĩiga to nam yãbd n kuisem tɩ aye d'accord kulti na manegame n bool ned ninga sẽn yeela wã deesi rãmba tãabã fãa taoore sẽ tara koɛɛga soaka yaa ra bʋrla yaa la mam yeel foo yaa tɩ fo yeel pagã yaa t'a yãnsa tʋʋma t'a sulg zugu maam yeel fo ge fo man tɩ pagã yãbda nin-tã man dʋʋgd mam zug mam ministɛɛrã zug mam yaool pa tʋm fooe t'a rao tɩ ka yik n pãb a genu ma yĩngem tɩ monsieur le ministre maa ne sugr yaa je demande pardon non la yaa gouvernement kãngã pʋgẽ tɩ minire pagã t'a le wa sɩngã tʋʋma yɛla pa sɩda kɩɩsame la minire sãn ra sĩn yaa yɛla yi soit yaa yẽnda sɩ tʋmda wa ou bien rag n pa yẽ tʋmda wala pagã loograme rag n taa yẽ raab tɩ pagã tʋʋma ra pa nooma sɩ ragda t'a looge n wa n tɩ yalme sãn da pa taa raabo la pa yẽ tʋʋme a na remsa a sɩd remsam donc yel-kãngã sãn sɩd mikame tɩ pa taa tẽngã tao dãmb daab la pa bãmb n tʋme bɩ b yel kom-bisa tɩ b yãnse
bale yelam ti bam pana y koner nor ta tu teng tor so kay président ro kaboria lik internet le bangé capture da maketam wabarun non wabaya la ter bamba run non ya uswa tu président kabora meeting rame Facebook zuko o ha patu me o pataha ya bum ne venra la bebu a mama mi yelamti fo han som pa ya fa yile ndik para tinero be folo pole vine dan fo yini kukuli donc ba mera bema e bam tumo le bam man marche rambo to yo bam ne menga pa ya même scénario donc ba mera bam sing tui la vision yo ko parle ba yitina man marche pa go bro ndike ton alors ka tam pa no boko da ma yibe ne ba singu gore yama ne bi ya sing yibe mera ma yibe wodo no andem ti ya na ile ko ngeke to wai ba yima mo kwa woni ko fan kene na papa masam ti woni ke papfo ni zabla pa yir fo na pa ma zin novus ikna yiti woni ke yel fo ti bonjour fara ile ko ma mo la le kema ilam to wa ha gi yela ya to wala wa niblinga ma do instruction bamma ha ne niblinga hambe wulu no ma wona datan sin keta ma no la le ba ko to no bale article 37 han wanti pa ma nera wela ton sida wela ka ton kan yibu la bra pati tabe la ma le brange he hon wa banya man dikna ma ya rik min dikna ma nge nzara na ma otono ge ministère damba ge DG namba no ma la ge nomination par la manda ba l'armée wenga la yam ge opentanta sa ni pin politicien manda be kano DG ram la bri tum ti man pa ne bri be ngoro ni rika aro ko na ma ne bon wa de pa yitu la pusuko ana ba man ba fi mengo la bon wa be lam talo ni ne me ram pa MPP tabi bam dam labs lo ni ne pa yama ni ne ra ti MPP tabiga a han sing tu me na pa ka to blige la ram tun tu da bam dam me labsa a tab men tu to biele ti non katwe yama le brange me ge nomination na bo mana insurrection kantika politique ou une société civile ou un andab nommé lem tienam ti government kanga ataylu bari la batara go elsida bene Aziz Diallo la patron ya pam goel kane la passion nomination ma kiti sitem no watam ne bla yindi kane to kala to no mo to bala tum da pa yiburkin tum to no mo runda to zin donc la menga yela mo ti insurrection yam linga ton la sokanga nguri la ton na wendo kar sumuri ogom da mengo donc bambe insurrection bam na am librement ndo ko sumuri donc ya wa man ndo sumuri yelle ngokot ni soba la tenga taw dam to kise nyama na bat ni mbiri hana man ndo ko sumuri yelle ne taba anan kise akama wo mana tu tenga taw soba tu ya kaze mase wala nda tu président kaboda ton elam tu 15 mera nda kaze mase la obnyan hanne kat ne yi la pour na ba yinti man manifestation obnyan ha safia tout pes a pour na ba yinti man manifestation obnyan ha na yinture a pour na ba yinti man manifestation panne ba yinti jimbe ba yiti nyam da mane donc wanti a woto no wa yela yo be ti bu korban huwa procureur men ra to yin tos ton yansa tune woto waya avocat ma balango ne men samti a yi so sa omega wa ngom goma radio wa sigela benyansa la benyansa ti ne men ra anda ite bla tonti yon kwa omega ki ba ki ba men na ti bala ya ba mo bala ta goma ne ba ra samti a gom kan donc ni ba men ra pa mi bum ni ngeben tala da wa ya après la wa sinti a internet gwam zugu wa ken cyber sécurité ram tuma zinge la han wanti a woto no procureur to sa ne ba ti voinra la han ne tum ni ngantum dawa mam ne sombe ya ti tenga taw damba yi ni kam fa tora ko ni kam fa sorta mana a panongom tum li suhan panongom la sora pa konerta wati sen sokwa on wayen le batangan bana wayen le ba a handi zininge ana wani yoko la nyam ha jin sindi no ron pa lokune abna na ga yam yela po pa gun yam sinda so sida yam tumba
ou be tunda ta bam da bal ya manje ya ne pembe sul pon sul le men tor so ne ning tiru sul le men ibrahima ma yiga men yelam ti sul ho wala ndig na kende ninge nya kabe ti yim don si dia sul le mane bal ne bal yelam ti ya sul yuri ngela ti pa sul la nya ju ngom ninge don si dia sul kan si tum ndaw to ne bal yam la ya ti be gara si brande la député be ayel te na ga yim yura yisbene ta ammi tunda tili donc zikanga sitida nan ko hatanga taw damba to vie ko mbi sato man sukuru il man zem ti bale hana le pour contre bale yela digre pour contre zu nyama ka bene ton don nyama ya beba ni so bana yi apan wa yi sumai la mama na nakiti ba gon kon zugo ya bena na yirmo ma hawa ande brzini wa le ba pour contre la an ka bene ton donc fo ki ha ton rien mette en kay ni Burkina Faso kane Côte d'Ivoire ni wa yitoto ti libert kentaba han libert ngiton Burkina Faso kane mais rien zabu zo yi man grève ram zo yi man kane ba nan tourner instruction à faire rien zab yi man kane la han wa yi watante mi kame ti ya tenga to damba la zabla tiede la mahawa sulda men kerba ton ni mbuida men datti yi maha kentaba ya sida il bama faya ya président Damiba mboyil kanga fa amye la ka bamna ma lire vers un bureau ya jikanga bala lamzine yele ya président Damiba modre tira ki dawa rakire rawaki bamni ni mbuide to shokwe bama wa sere politique lamba ni o seram kosiam mkela yela me mam hammi nimba maram no kenla ya to Burkina Faso yelam de fa yema kan ki parti politique rama bi ya rabtuma mi était jusqu'à nouvel ordre ni OSC rama OSC ndo hey ne yum tout le pile yiba gil fa wa sing oui au référendum non au référendum en temps runde yibura absoma ya rabramba association man be wala len lakramba wa MBS be jeng kayne on jera man tubne ti julé kabewa ya mam hammi bam nimba maramba han tuen wane yella ninga bala ton kawa yen tuen pama Cheikh Bougma atimam yette de bahe bala Cheikh Bougma katon neti ya woto la yela kenda yela minga aling sing hadar timwe yam hanna ngese aja Safia to Lopez ablugo gab sulli to bonti boli bana be abosin bamne marcia tankwano jema wayuma yibe paletra awakata soma nan toye kayine rahman wana la rabo Michel Damba mais il compte le sulli la hanna sirki bakidma yela mti aja Safia to Lopez hanna sigberdonwa bamena to sigane hande paré ministère de l'action sociale rit ya Laurence Machel Ilbodo ya ministre bébé tum ba man giera ti association na mik wodoka par association nan king ministère wa un tour yele ti bam pasake ni mamalama handa tanke giera ya wodoka achivra mabeme mu haye la me jini git han gitan pinri bi wata bi gidiga tatwe wa gire Burkina abi yela mti hamman pour biyo ma courant kaya kamirum dama mina waki hampama Burkina bila halale amasudo girowa akabe en poche ni kabe en poche Burkina Faso kay tout le menenga watam mam yela mti 2015 ans singa halbe 2015 ans tout le mouvement soyons sérieux ni mouvement kabet tinkan association kabet tinkan 2015 ans et nyenyo terele le yitu mouvement soyons sérieux tout na esira kiba kidma on kale esira kiba kit Burkina Faso le 25 février 2015 et conférence de presse ancienne ni yunga labwa ton coordonnateur Zak Louba Golo Badaramba ni mobile ça immatriculation à Frédéric Zungudana
jour on wen son ton ali takabe to bi yela kalam tibam ya muma so sure wa neba tibam la watana engesa yime hin wantan kin wum kibala la nkele un bol ma ti ton bo tabati yine Abdul Karim hambe États-Unis lu wa bam kele joyi wodra fasi amba ma mi yung han keroto bla be ma menga tarama toni yeram ti tonna man sitting 2000 kele mam gomni yama de tonna man sitting wodaka rete ya Idrissa Noro mam chambi ga men hambe sulninga wa la rete kanyi be sulatori ya Idrissa Noro abi Idrissa Noro yi conférence de presse yeti tout mouvement so sur tout yeram ti tonna man sitting la banque ti ton han yi tonna yeba sur le jour dan ya jinga mam hammi bi la meya to bala son sidi fo hambi de kawa hakale ya association ti fo ni parti politique do ken wazim hataba ti fo na ti yam yeba ya yeba ti fo na ti ka samye ayo ba politique ya ti ngabe ti politique ma no wa aye politique mo no ti tan ka wenge la ton kanwa amon ha hanya totola ninga wa ya to gom dafin kelem miraka ti mame goma no le yibu so ba yika yolma yika pipiwa yi la télévision to ti kazeme he mtuye da me ti président da mi bara mana ma shukuru menga bana tal ziga to am yet président da mi ba to be jirin be da ya territoire sobo widran ketan ka gidaye la mam kellam belaka ndaton ko suguri président da mi ba suguri la mam ko han kelgar ba ton un kelgar ton la me suguri tinisala kabe kan yorde nori ya suru mo kanga han fo se tuba ya to sala ninga gom tre fuzra me te ka fo ndal ton gom la ninga wa dan il kotob la suguri la na le pabe bani han kayine ka bana nyam mimi ti nyam hijiwa nyam mana formation nyam kalma kiba wa kisho yela ton ne wa ton wa fon la me nor wuso jingom la ton handata la mam data men gose nibni ba fa ban kayine television kanga juga fa ba ya ni radio la me ba ka bolo to wa gobe to pa yenga nambole ede man suguri te bangada yemri yela me bala Burkina Faso a lenga da yenga ya wala lenga ka wili wa hada wili wa da bem kitan kabe bangada yemri yela me ti ton zelma wa woto no wa ya wabura do hondon se ndirga yam hangese no ka tekta metre bene wende ne ablase wodrago yam hangi plateau ma jour ton daton ko ba bi ba shukuri to bi la yel ninga no portaba bam han tarawa ti aka makshongo an ko tondo ton hezi kawai dan ton menenge id mi manare ka to sida bala wida ya tore ti tore ya tore mam ka to le sake ni mu ma so Burkina manai lam ne bale ka sakme ne olo kamme akambu so ba heye to la ninga wai yella me ka sake wurin gigri yi communiquer en kenge to mbusuguri fonemia petit petit fo yella ya han data bi ko suguria ti ayo fo yella asiri sanga wo fonen wayi toure akayi sale dan til man shurim keto kota nimbu de shure te yi bum la ninga be beron be rayit me kon le sai balam yel wudata ya tore bena bu ma tototi wala toto ya mama na yelam yelam tadami ba kisi o siramba rapa bod na diknorin kiswa ya fuma mana mu bala dami ba han waya o siramba zo mbab salam kala ma mizini so konge ni ba ya dami ba ton ya pare na ya yam dabdo al dabde donc wakar kanga ti ya so hebala ya zuis bala bi hon ven fan ya zuis bala to zolo nyak sodara ni tumda o sire bala donc singra men zuis ya gwama o wana ser o sire ma andam kyange ko kelendika jaha wana nyak o sire ma to cheikh président de Miba Burkina Faso ministère de l'administration territoriale de la Zinigumtia conseil national des organisations de la société civile ngette ya jonas ya ngeto la sek kamen a patolon kapsa jona ha ni men kabango
ya nye petenta hawa ti belam ti seka tanga to sa o sira ma yewa ne television wa ngene ni sente gum Burkina Faso o sira ma sulinga ha tu ngala rata la handa tan tutun da mana ayera la nana yaman tuso kan yam bo ala tonda tan seka o sira ba sulu ngom ngom do tonda tabam son ngom ngom do tonda tabam son ngom ngom do tonda tabam son yam mibram tiri ntaraba de sipise te bayam nenge rongo ton wakar kanga yella men ya nana la runwa payi otoy donc singra men zoya luluma rike adami ba sebrangia ne ba nyak ne ba ni tibti ALT on pas ne ba bebe ne yi parti politique ta bisa yi conseil municipal parti politique yur nyamba wala hange be ta OSC yuring lati ALT on adami ba men mim ta pa OSC on bamda ba wo adani ba men mim ta pa OSC ami mo puisque ya ne hala fa runda fa ha so classal be ne anda ma labana to fo ha we internet men nan to samo labsi ni be ne to donc ni zoya kalamde bam damba han pam wa abana tuma politique tumde bam menam jahane bam bonti OSC ya bam pentan taste wa donc ni dal e mangi estado mi a parti politique ta bisbe ya ma ne tino bam ya OSC tata ma ne ti bam be no bam pa be kan yemre fo le mi ti parti politique ta biga ti bam mi ti parti politique ta bisi le yamba to bam nyam dik bon kolo nyam ti wuswa si ma ne ti bam penra sodara zala ko ta yeda mbol mam ni dal rien pa extérieur mbole ti bam mi sodara zalbi tamiti sitira manga ham shaka mampa mi autore atu yelam ti ayinget o sira mayela bamela to yalam ti pa mbumu nena ba Burkina bi himbe zamanzen pa mbumu nguso ko ati bon mama na sok hami kemti han to ko la tabeta sitira dawa mambum dara yura ke ma shaka so zugu mampa me tongati di bam yaka sodara ta git o sira mayele ya kalam de tiba mata ba me hingete nyam ka bo tontir wazina ngomie nyam president rokonluwa nyam ka bo tono wese na wese ramba seke asi namba betibe wo asi ramba yi lundi mtier samedi bi adima ha sekato yebe zindi wese ramba ne MPS era ne adani be ko mbazini be la no re henkengati goma yuringa wese ramba taba me kawai tinyam singa tumda singa nomination amba opkane bam ningin suke buindi bam pana organiser un parlement ti 20 yama wona nante heba ya naturelo la fo ndikati fo hangubugi mpa bake yiti Burkina lagam taba to geti fo mana mo wasidi lagam taba mana pano gwa mbale abana lagam taba la bangi den ti fo ya lagam taba la fo bak de bada lagam taba la fo bak de bada bam ne what is on me organiser me sa tirka mi na way sura ndika dara ibrahim sura ndika bi donc pas ce son il andika ya menon so landika donc ma hamne ya ni kam fa libre tiens ti libre tiens ti bayire ya yemre la tinga tawdam le pipi ti pour ndamba por yam no han gum tab gum sugur kun gum bi moros nyam man hamwa me yoto han parrain yella pana ikler la den handi kem yoro yiman zabre ti nyam ka kise soit ya nyam tuma ou bien tayam dab amsidem ti zili hambas pam kiz wato wali basida ina kidangara yam gom na zu tim na gom zuro ko tin yeme ti tontenga na ba bamme yimen les inquira na wuli bam kiwo nu tum na hayito to ketante na meti wa zemse avril la kiu pipi dare obla yime ndana inquira wuli Burkina Faso la mai ti bam na ko ni mbude kiwo nu to lebra ges bam henna man buninga na ilenti tension source yi tontenga la kiwo nu lo repori yeme ti adima han lora la king doli solma nanto zekwera kwera zekaporo même obuliga bam ton tum ninga oblebra me nguli ton buning me hikiti ton be zawala pour moi lebra kenga hal 1932 nanto wuli ton zabahi toto na watalu nati ton ketambe peta pour moi la obien wene na wuli ngol bukna be ma to zemetaba te zemetaba hambe mbala temeti watonti yening be ton na ayi Burkina Faso la mama na da senga na yam kila tenga na ba kwesa ya bola yam pa bankarbeni hangade mam patron hangade bala mam yeda yamba rabio poere reti abnanka gome mam yeda yamba yaha yane tondo ton pa mamma na de gela bam ha wa mane ya bam gela labana mane hankare ya musa yele ti yam ka twembe koloré to makan no gilwe yam mimi yella me manara na keda apo kim dore ti sidia toro ne tondo ton han dat ne bamba bara han gomna me kaya wa bam mizimi
en kana madan ye la ramaga ma hawa en keten kata ana kiti yela nyobre nyam ye ni dale poso le jugo ndagom da kanin dale ye shweyi bu be Burkina Faso twende pe te tarbaham ya poso la le bele ya le sura beong ninga hambe be no na zino beonga laba ha wa ral masa yela miram ti gele ya yibo ma ti gelam ti pidi ma ti gelam ti kapide la ton han data ya Burkina bemba hejuru nan dat ni president Damiba ma en tout cas ma mi dat ni president Damiba yam ki mo rone tuma kay gelde gela to ngene wa na mana gele boy na vela son sa pour abulga mais tibam le kanje zininga Burkina Faso kana handi kwa mbonti surasa bamme tuma kasoma de bamme ya bamme kongo zin bam tuma zinwa nimbuida wuska me politicien me konga me tona wesera me konga me zona ila ma konga me Burkina be ma fa konga zabra poma ya lenki tonbe peta poma ya waye lawwe la kambe ne nimbuida fa zanga no net fa ser nte mana kenere ya sitil fa tuimentar konga yela poma ya la ka akashi na yenwa akaru de yenwa ba ma shwa torwa baba ma ngom la me wa bena la me politika ya aye kashi ma hawa aye la me men tar sulda ma atala sa tar sulda ma yamandi goya le groupe des officiers communistes rock voilà de beaucoup parti politique kabe tenkanga injindi en kapine l'armée wa en kata parti politique fatara so da l'armée problème hannewa dan ma ni ka bu yelen sing ma la yama shodro gilfa mi yo so kam ya tumbi biketi ya gwama yuma niwa aba papto no fa toto la ninga wa ka keti kale gwam pour la ton be we tun ka ya woto yinga wa kiti ya woto no wa la to aye ma wa ya yenin han tara tonda ya mshoka me ya yitim ya bula tarti ya tim ya ti ya tino ya ti bala musa yela me ya ti tim ha shaka ba ya ni tamsieme ka gwam ka kale ya gwam zamande ayo kale ya gwam zamane gwam nan tun yimam no bene ya bam han ne wiligi wala temo pale nyon pala wala ni ma japte panam pame ni bam han tum ninga ti wa kara mama hawa yi siblame ti blalebe wala woro na tinga pungwa nyon pale le bam ketin zinkela donwa kali ka ya yi se baboti ya yi woto no wala yi woto ayi ni ka shoko dewe ni barata lafi goma ya lafi be mam yela wakat fa Burkina Faso ka gomte bunu paka ni ya nana wa la ya tuntu bunu paka ila to wa ba mo gomni tonde gilo fa wa keta tara yeda ro wa ba wala ni ba hayira to man gela na bala ni ba men der gela bebo mo gomdo gela goma bala han dagan gele ti bam mimi ti bam me wote ka zabla hapwa wotone yibam me yitone me pongo la me pongo so da pongo woto me yibo op kongre ngele boto sakada me la me yela me Burkina Faso ka ba president Damiba ham dagan man gel kanga ni me yite ni me yen bata yele gilfa ya jira bala idi ya woto ni me jiten kanga me ngudunda me woto bulun karat president Damiba me yuru wume ab karat kiba no henkini jabra me ngaton he yonga ab karat kiba no wume hayete bani banu ki bula do atbe ya ndi wandu bula do ya bum ya jira kan ba ya kashiria ko to wonnam ti shirwa kwete ya ton kamla won han kan na ba ti sanna nan le ran waya keton shongo da mo wa ran mam hi jurunda wa ya nyon pal pour la mam tuen kelere president Damiba ayo kaya azira kongona yika kongona singa ka il fa be kongon pour wa bana ton hi jurunda wa hande Burkina Faso wa ya kap president Damiba Burkina Faso la briere wa aye minute ke nandi ka Burkina Faso ya tonna na jowa nan ko ngona a bene tondo la nimme so tumna ko ngona singa be la na miera wakat fa la le be ko ngona wayi bo tima bo ya tima runda wa bo yama jini bara
ti ya zam soruna ti yam ya handari to to ya ali shikra da yelam ta ba shikra ya hade ya shikra yelam ti ya shikra bala yelam ti ya alama yin da yura ya to sha ya yelam ti ya shiro de fois yake da kati po wa yaka pa ba da men wa ba est-ce que baran dira ya hein bu mun ni hama na ta wato on be baran wa ya hande wa zabra nyugo no game bo nyugo game e da tun wasi ne taba wala l'armée au poa bala tun l'armée aussi da tun yon parle le lunna wa katun jetin ndatun jetin la zarmne na yi toro ne tondo dan ha ya ne burkina même hijo na ka gome président do ke me gomam la ka to na sira ya gwambala ti ba menwa kitin ya sagar bala dinga tun me hen tun ki hedem to bene be bam wuli tondo ko ran be jila ninga ti burkina bemba ya bokolu nawa na yamne boko ndatam binaka pierre bulis ko lo wero we bulu ko na mentem ko lo wero tuma bala pan wawa wallahi ko lo ninga hambe be ne vene pe hambe be wa wallahi dan ti kiliba tuma le mam date to bi yak wala na mentenga on ko bugura na ya nyungo no ba tum ti ge ha mi tuma wo ma bisi na menten province pour to ni yeda da la ma kin ziga tabate hankane ya nimmenga si tum de la ma si kin ben to shonba ni yinga tora lamti ni kurba wa be no wa an to le ran pam puni ndaro wa akai yuso yel bamba nafde Burkina Faso wa akare an le razi bo ya président loke tibam katwe président damiba tibam katwe le manda wana ma bena bugwa ena mana wana yam kelga na ba gwa ma na ba yin gom to toa yam le ya ton chef de défense politique le gam tiam jet politique ile banko mayel treaty la wata fem kane la ne kyam yelam ti gwa ba yin bo yam bo ti discours politique ti politique gwa na yin gwa na kan si hampale yon pa bilay non ya sida aba bilan la bilan me ayen ko ne ba nye yele an wana sa gwama avril la yele ta wotum na ko yam se kiwonu ti leng ngele sa ne ton humane tingana ton le bra nder ni ko se ka bilan apayela ta ko bilan consacré ya yen ko ne ba kiwonu wonta ne ba gundo la yen wanta wa agwama ya wala a zerbo docteur la sina zerbo wande gouvernement ni me chen député na matawra aya wala ban ha ngeti nge banda atana banka ngatara banka la yiti ma ya auto nya pa yan ton ti bande ti lo tora to wa nya wanta bondi docteur Albert Rawo ni me chen ALT tawra nya ya nge banda tara auto tara banka ngala yiti ma ya auto opti pro fa ya même bara quoi la pas même goma la pas gomien la mental voilà moi il aime ti azugo zabde ti bara be zugo donc fay adami ba janyo si ke même handi kan karna lig mata ayi bele na me awandi zataba akawoy rati ti bara ne bansa abjemi bara ne bansa atima donc ya tima moha la tonon boda tima moha boba adami ba singa tumle la patolongom tumna tum apatole tumna tum pam tajininge aninge kotene apagoma kotene ko mtiton bangrundo aton mana bonne aninga awen kana masenre génie militaire rabda bulkian province transmission rabda bazer atab commando la mandabate bormo atab ndabar kungus apatolongom mamgame singam tiboti nyamo yan senre ya bwe hana demena ma woto no ligiri wan la yan prévu na ninge bale octobre kiugo puso bala tondo la ben pas bon secret militaire yeto yin to sa secret point quand tu patola était quand tu ne la ne son quand tu da est-ce que yetina chenga budkem da ya ba secret militaire tetole ma min ton kala matem na me la wa militaire dam ko kala ba to sa communiquer to ti kana ba nomination na yam da zo mi nya so ba ya décret yim ya yiti kan tem tarab da bulkem soloma ba yi la discours de nan team de bulkem da tembi kanga ya to ri ma ton ki da bon ba yimo pa yiwo na changam ba ni pas bon na disinde dans la province du Basé na zinde mais c'est be tab siralungula ba na wa
Babu, ha wala ti so ma lamba mi la ne bisu na tam tong tam ti tan sige ne singa tum to ni kan na zindika. Babu so wa ka bandi babu nam ti solum ti van po. Do zinga ngam pane a hampaton to sa von ro. Ba mer ti zapti ron wate. Zapti pala wata komanda la hambi balance. Ya kanere ya bra kan dabula wata. Ya ha ne sefa pourata milliard wana tun to sa tondo. Bale ni mbuire de la kandaro. Ya ni mbuire zapti ro. Ya ni mbuire zapti ra. Ti ya tun na tun lampura mala wa shiri bibela na ya waya. Apata problème. Burkina ha ne ton wa kiwo nuwo ton tum to côté na ton mana to ne son la ton da gen da bra yi fol op sulu sugura yi to son to hampa amba op son ra ya bien ta la chef terroriste namba bien ne son terroriste namba la rabam son roto ne ton pa bam son roto nyoy ni bilan reb ni venra ton yi ka ndabtka zot bam ne ton man mo role ti ton le bayi la roto on pat mo me la roto la won mo la yi mo hayla yam de ga minira kan yi ndare to yi gomni ti hayne zot banengwa aboga halwuso dan million la zakmenga lebran inkin obzaxe la bora ya pa hanki zakson la fande min le lam ti bora hambo woto no ne banda bet gudso bi yi no ra yibi bu no ra tata bu no ra nunu abe kan awum to putari bo talibi wudugum ti kalar den ta sohon chanti ne man an rolo bambuda donc ni yenda twenta wani twen ambe wala lisira manase wala lisira banu donc bam man woto no to bonti toiletage ya hana yilin to wonya ka dublo bam damba donc bora menga wanti naga pa to le bayina me de yel kans me naga bala ne han gura no yura no yibu ya no tabo ni yenda to ban bara yibe kita yemre donc yolon da na konta wala je tabanu alors que ni yenen man no tigulo no ra na han passa pipi gulu so donc bam fana toilette ha donc sida a han un discours songo dori won ya yam yak songo bale dori ni ba fa ya tuna nyime dori na lu yime fa ya waka la manda ya nyak songo ara zinde be ne han mitineri in 2011 bam yi RSP bam chenga dori mais anya songo nyab mi soma ya 4 septembre le 4 septembre tien 1947 ti na basara na bakom na basara ya tengnaba fada naba busumnaba ti catholique ne Burkina intellectuel lamba abugura waramba alami abondo Wezan Coulibaly lamba ne bamba bama na palus toko ora pa gon oto volta gom ti Burkina Faso non ton zingom dunwa ya bam hundu toko da bama na palus toko ala qualité ton nduka no kateka metamti mamda ivoirien la bam ton lu toko ti Burkina le bazingi donc on gom da ham discours mandara ayi soma nyime ya bum ya soma tam dabo apa yi bilande la il kanga bu me suma nan pa me akaronga han karma toto yi suma ne ka ben kila ita pa wumi ya fasi nyeme ayi suma so kanga tenga torso manan modole yalla hatire ka kilo wa pinde no ya ha suma ya suma sabu rega bumna boy ko pani di bugna ila do bumna suma fa suma de fori ren sui suma bale mam gom 1947 nyeme ti budam gom 1947 sai la ramelam ti bam pana libo wati bala bam da pa ma ne bam sambisi bam de ko mata bam be ne sambisi o ya al silamba tumuduma ya yemre la bam na libo na bam ma kudu pana iwana ma kudu be western mbali bam be bobo so la bam pa libo wakati la pa réunification la bratamana ya moussification to créer un mouvement de l'autonomisation de l'Ouest mao bale bam la attention de rapso men ti on libre le bene la nene fa tumuduma ram wanti ya yam dine ram ya yam budamba goma hampa yemra wanti ya yebeti rinam ti gumtaba bale tinsa taba ya bambalia opatu ruma yemre la vine taba Côte d'Ivoire ab katu ruma yemre vine taba man kudu bebe catholique rambe ne alsilam bebe mer karambe ne la vine taba donc ton me hanle bo mundi 20 donc ton ding taw damba ya zulunga donc lik mak son kang dan kang na man discours aya bumu ya soma mo ha runa budam gwami le bongwam din gwam le bongwam
ton na mana wana wala ya ramba ton ya ramba yam ton zo yir kan ti mum ta ba ton na mana ye wana ta brundo yi tun kan mo ha la dami bane poro na ba to ma modole ti Burkina Faso ni mbude to ni kal konton to ko mataba o to ngada taba ti zame ya ramba ki sa taba la bu mataba ti bale mo na ban tuma anure herba to ken wo yugo nti ya tin na to tam to le woni taba ya tin na bi la mo na ti gomna ha mi kem ti ya gom ti ya sikti ya sukun gombe wa tore han pare ya pana kela ti mo na bi ka so ba woni mo ga ne porum ndamba to ken wo yugo ti ya wo yugo taw soba nya ya tin na ba ni ti ya sida ya mam tum gomda ya sida idle ba ngwa ti bol tu fotale ba yemre ti Burkina Faso na to ngole ba mondi ti ya tin na bi taw ma gomda la wakar kan ti Mali tenga torso pasako Niger me rapasako amani jori ya Niger tenga torso da yera fada soba ya bola forata to man fundata la ra le baba bambai Mali me abondo modibo kita me yela ya tenga ba bola forata fona za kamenga forata mto bela won to mo man ra ko fo ra king bamba pane tondo la bane ne fa mona fo kaleti ba me kela la wum taba libongo mumdi ntiete adami baram hanan tikyanwa labananti bon ni kem so mane to na gome kumbisa na wona ma handa tuntunu o wasira matu kili hidam ti bamba ye ti pasuma ti bamba ti asuma nyam sam ti abam na ma nyam yela yambe la data ba nyewa Burkina talla bun na sarambo ti subasma fondation ton hanti nyerunda nanti kiki ton na yikem bale ndike bugula arab na to ma adem ya abra maranda yelam to pasake la bamba hamti nyame man sula siki na kele pane ya mati kwen taso bil bala ti wakata seme la nangum pipi mbase ni yem ti ton tenga na yime kenga Côte d'Ivoire kenga Mali na kenga to so Mali na ba se Mali na bazine soame itubna na tawa ton ti zawra le pole Côte d'Ivoire me le benti e gomba ma yem taso ne ton tenga na ba pesi ya pipi la otu obi Burkina Faso sira bon kwa Mali ne ngom tendam ti ton da patron ta ndunu pata Mali bale ton zulu sa wa wane taba tonne Mali tora ya kilo tuhuru la ko honase tonne Mali tora wo mam 1400 abija ne wo ya kilo tuhuru la ko donc wo no kata tonne Mali tora yi buton jule sa wo nam senam ta ba da mi ba wanda tan la kamba ha français ne Mali pa yi mare bali Mali ni mbuide tuhuna mandubi ti soda ha songo ka wa ya yi wendike ndat mo hoti ne songo yanda donc ne ken la ko a hana yawle pana yawlo fo nuk sumbe bazile ndana fo sala pa am fo pa na ndumum senam ti ya bilu fu salon wa salam da tete ya lakar ya mambe la ren ti bam pena Mali bali a sekata ba sobala woto pipi so da han kenga ta yibi le groupe yemre yem kenga la ba menga kengo to no tete ya bum sekan bilu fu nange Mali pa ma yambo o pa ma tonkol men Niger ton Côte d'Ivoire la handa pa be ngomla ya sambiri zabda taba patron sokode amuri hiranda boram to man double nationalité coup d'état handa pa man 1966 ra ya bien la bale sibara ra gulon sampa to mahama la donc Côte d'Ivoire opposant han joyi kala sormda bagbo sola ka rapa ma carte passeport diplomatique ala san men ra sola ka ne rebel sala sola ka ne kame wa winga amuri joyi chenga be amona matin ta ganda make wodoram fa sormda be ne mba Michel men fuso wodo ka révolution wanda bam tumbe wala na ken français namba se blé comport ngi be ne pour ndam dunda donc la ti han winge ton so ko wala donc zikanga be no mera normal to chenge la hankita mo ha ya wona mo hatla na so ta ba zabne tourisme watari mo yida ya chenge to balo bale na mama yam tala mininte mo bala ya sira president de mi ba be na mo te kan man bum ti no ma ya malikenda mam yela ka mo to ba ha wana yisho twaka ti ya tenjenga bi sheng ne Mali am tiena me so bu ma wulga nyeta ba ham petam totula ni ngawa mam ko ya wona qabrodo ti bamne asimi goita gataba ti ya wa shebe na hayina tun jule hala jule yende ba asimi goita ram tongole abala han tongole de terroriste la ma abhan kaki Algérie bi Mauritanie bi Niger ya ton labna ki dengri nga la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ne nga ya wa che be na bi nga ya sambir ken ya ton ni zaka ay ka wa to sore ayo pa to sore ayo ye ka so ta
voilà ya yika ngo ya la bikenga to na to so ne taba la so yi to la dingil fa wona gana da zamana bane on kodo yam ye nuke mam mi yam ye nuke mi ngi yigane asibi go ta kenda be no te ye president de be nam to na pusa te ta kana puse ti ala sad be no wata yo to yo ba nuke mi kan nafdawa il ban shuguri der ba no ko min kan nafdawa wona kelen ko ma shiro giro burkin bila la fi ti won to so hon wate president ko me wane ni ndare jable am yenalum banya be lamu ma wotore fota wonna te wona pa yi la fe ti ba me to in siya ko menga ki burkina faso wa jabwa ti ndata ya shugura ni wum ta baban yam goma zula na kilim pa ya haruna sonska ti ayopo na le pantaba ya wayam yela wona ko ma siro giro la fe ti ayopo bi le pantaba en le kin sonsa pon kane ntien yam ko yam yula ma siro giro ti pour le barka mi yo mama nana yam son le ton ki ba wa so ti pour le barka benard buma yam le chef des politique pour me barbe ma tu ti biket ba wona kono yu pone la fi ti li pam taw ne ko zita tawa